বিদেশিনি বড় লাখে লাখে ফাইয় ত্রিপুরা হাওয়া শাসন শোষণ খাইনানি কারণে চিনি সমস্যা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিনি সমস্যা চিনি সমস্যা নগমাইয়া খিথাই নগমাইয়া আবানি সমস্যা তোমাকে চিনি যত মানথাই সব খাইনো বাংলাদেশনি ফাইয় বড় जोंनो শাসন শোষণ খাইবাইছি চিনি গোথাজামান এন্ত বিচার মায়ান্ত পদের সমস্যা আবনি বাগাইনো টিপিএফ চিনি টিকে মেডামনি নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক আবার বেবাল নিতে আইনি কিয়াবা जोंना আসুক 70 বছর যেভাবে দশরথ হইতে বিজয়রাঙ্কল তাবক যে চিনি প্রদূত কিশোর বনিজরাও কেবল ভারতীয় সংবিধাননি মতে চিনি অমহাই কমন দংহা আবো জায়াং দংহা नै কেবল জনতানো বুঝিয়া বুঝিয়া বরং বনতই জবা খাইয়া শুধু হাতে দফানি কক সাগৈ থাক সম্পর্কে বুধবার সাগৈ বড় ব্যক্তিগত স্বার্থ যে এমএলএ মন্ত্রী চালাইনি সাইলাইयै অমাইगे जोंनो বিদেশিনি দালাল খাইयै जोंनो ও আরো নিকি দं থেপা থেপাইनो ওই দিनै जों अमाय बिरमान मुं दङ पियाबा बरबो अ आइनो दैयै जला खाइला खाके जों दिनै मुक्ति मानजां खामों आइबोनो ता बर खाइया दाबो दिनै पिके मेडमनि नेतृत्वे जोंनो বিদেশি बिथिंनि रखा सुप्रीम कोर्ट बिथिंनि रखा भारतीय संविधान बिथिंनि रखा दिनै आइगे नमाय जोंनो सिरय खालामहाके जों थगैया खामों आबोनि बागै दिनै पिके मेडम যে খাই দমানি আবো কবই আবো ভারতনি সংবিধানের মধ্যে আবো রাইট সারা বিশ্ব হাই চলে জানি যাহা জানি শাসন আবনি বাঙৈ जोंके চিনি হা চিনি শাসন আবো সাওয়ানি চিনি আইন দङ আবো চিনি খানিও ইয়াং দङ বনো সাওয়ানি বাঙৈ তিনিও চিনি বড়গ্র তিনিও যে আগে বাংলাদেশি শব্দ ছিল বাঙালি শব্দ শোনায় পিয়াবা দিনে ওরা সানি মজো বাঙালিকে চিনি সমস্যা চিনি সতরিয়া পিয়াবা বাঙালি ফানো তিনি ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক 1948 19 জুলাইনি যে জরাও অরণীয় যে তংজাক আবনো ভারতনি নাগরিক আবনি গাড়ি যে উলো ফাইনা বেবাক বে আইনি বেবাক বিদেশি তিনি যারা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আবনো আইন এমেন্ডমেন্ট খাইयै নাগরিক সিরয়া খংকে তোমাকে বড় নাগরিক খা আবো বে আইনি তাবক जों পরিষ্কার जों সাংমান সাইমান তিনিও চিনি আরে তাবক গুণ খাই দংখ হাতে দফানি কক সাগৈ চিনি বরত্ন बुथु खायै लामा फेरय दङ तामनिके जों साइमानो सुप्रीम कोर्ट चिनि सुप्रीम कोर्ट नि केस के रानिं सिं दङ चिनि लकडाउन नि कारणे सि जे सुप्रीम कोर्ट नि बिचार किसा गजाय खका आबो दातिनि फाइनाय पियाबा चिनि बोबा चिनि प्रदूत किशोरनि नेतृत्वे जेभाবে গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি তবমানি আবো একটা অবাস্তব তাহসনাই সানমু আবো কোনো সময় মাইয়া বড় সিগো তিনিও সেপারেট স্টেট হनै সানাই মেবা কুমার এনসি বড় সিগো ত্রিপুরা রাজ্য সেপারেট ত্রিপুরা মাইয়া পিয়াবা आनो हुबि बड़ मन्त्रि एमएलए चालानि बागै बड़ जोंनो अमहाय लामा फेराय दङ इनके सुप्रीम कोर्ट सिटिनि गुबाग्राबो साइ दङ आंबो एनासिनि बां केस रजाक आबो आंबो केस रजाकबा इनके केस रजाक इनके सुप्रीम कोर्ट केस रजाक एनआरसी अप टू डेट खाइ हांके बड़ देशी विदेशी साइजा खांके चिनि समस्या विदेशी समस्या के विदेशी बा मान जानाय आ विदेशी अरणी যদি मान जागै ब दिले आम ताहसनाय बरनि जत किछु क्षमता सिस खाइ रजाक हांके जों बाहाय आजाद इनका अरणी जों तै कुना बरनो सेपारेट स्टेट खाग्रवानि कुनो कारण दे फाइयाब्ले इनके तानि चिनि बुबा ग्राहनै जों गोसो गना आसालाय दमनि ब दिनि तामनि बाङै चिनि बरनो हाके लामा फेराय दंखा आबनि बाङै जों पाब्लिक रावनो जतनो कयान मुजुगो ब दिनि फेराय दंफानो चिनि असक जे कपाल गाहाम जों असक कदमा उ सामंनो नायतु खाइमानि दिनि बायथागो चिनि यावगानि जरा फाइ दंगो आरो चिनि ब माके जोंनो लामा करय ब करर खा जों बनि लगे लामा को बेरा जाव जों थांगे जों कमरै थांसिनाय बनि ना हार मुक्तमा 1971 आव लागु खाइतेगै आरो बिदेशी द पास जायगानि 1971 के बन दाबि खाइयाव हाइना ताकुरो जों सिदि जों बुबा ग्राहिबोनो हामजागो पाताल कैनासिबोनो सगांथि साइतबो बुबा शब्द दिनै ब कांग्रेस होनै गोबांमा सारा त्रिपुरायाव अभियान खाइदोंब्रो बनो साबो बुबा ग्राहि साइमा आपन बुबा ग्राहि सन्मान केबो साइमा बनो मायाब्ले केबा पाताल कैना जखन बनो संगैखा सुप्रीम कोर्ट केस लाइदों आं निजेबो सगजा आपनबो ब साउजे जनतानि ताबा गणतन्त्र आइन निरवरके आंबो आरो दङ जोंबो आरो दङ माले बतामनि बागै तिनिगो पाताल कैना सुप्रीम कोर्ट केस होइमानि परेबो 2 मासनि परे 2 बार हेयारिं मानि परे बतामनि बागै तेवाइ साबो खाबरोङै सुप्रीम कोर्ट केस होइखा तार माने ब आरो नियो जे बलाम नाइतु जे विदेशी न ताहसने पास जायगानि पलिसि
aboni bang boni tongno jong silaika kahamagi jiu tabo kabangma kebeng tongu dopa bai dopa separate gotoya khainai tong tiprasano tani male dopa bai dopa jong tabo jini adong babu saitangka jong nangrulai tangke walai lai tongke aro Bangladesh ini coba sitebe taste kahamke basanai hani bangai bo hani nai tini bo tiprasana hamjak maningke tiprasana derajan kirike tini us obdorok ini phayang khamong hani mang takokte bukung jong joto sini jong joto silai bo lama derarai tongka jong boni lama ni jong yawi phayang nangnai je tipurawo je energy chalongnai abo oboisi sinai jorano sinai chin tongdi tini o energy no jong jodi keplala hangke tini oroni thabutong Sini borong dukan pa dolayu hati haba salai tongo nirapotta tongo omo salsa bidesi orang bukalo kaine apalagi seng tini orang dukan dolayu samung tangai salai tomani omo bu kamasok tangai seng omorai tangai bani bangai produk kisun ni nahar meng belai kisung clear saiman kaje bo bidesi no bahasa ni bahai niti bahai polisi tong abono bising bo belai kesa tiok tongo bo sini bangai phaya tani male greta ti pralan chaliba ti praha sini singke Cini singke bo separate state kagani ba greta ti pralan sabani bang biba bideshi ni bang si bible enggak ar poliska sisidi jeng kia sisidi bo cini bangai jeng no phyo ni bangai coba khai phaya bideshi no jagarawa ni bangai chi coba khai tongo arate kaisa okulai ni nioso ai tabo bu nu jeng nai nei ke je Kejriwal no sengka sangbadik ro India government ke bideshi no jaga ke buroyang ke boro no nagori khainai aba ikene no roma yang tongo kia ba chin tibrahani political dalaling naibo teisini tabo product kisur bo jaga roi jeng boro no nagori rodak mani jiboni ortho phai tongo jotone buding aba jibona kahamke bo jeng bana kok samania aini koksi ang separate state khaironi sabani bagai Bangladesh ni bagai enggak ang no khairodai bono nagori rodik mani sklai tongo Buile je jaga Bangladeshi kere borok sachi bideshi no naremai ya bideshi ke bideshi borong takin narenai aboni bang Kejriwal jawab rokaje bideshi no narenai ke nari ni bosopro tamu saba bideshi no narenai ke nini o hani besaro si chakri no klima ya masa ya mane bialong tongke borong no nareke tate si chini bialong sinai Inke ba akibat narek sinai inke narek mani pore bo jaga penoro nai Delhi tongro nai naki Gujarat tongro nai naki Tripura tongro nai Buila ki sintong Inke borong ni si সমস্যা কে বসে বইনি অরলে কিছু গরই si borong nari হয়তো কে Tripura hani borong le asung neta kotor gereng sijak le kamni bang haba gile borong nagori ro di India government ta ke tongbo aro sini si saya aro Bangladesh si mungsa bul gereng nang jaga ro ke borong batong ro sinai borong bam tongani chesta khainai borong ostin ro khana borong chesta khainai hanmang takute buksong jeng rajniti khaigi CPM Congress গণতন্ত্র আইন তত্ত্ব খাইমানো কিয়াবা বিদেশি নীতি দালাল তা খাইদি এনআরসি তো তৈরি রাজনীতি তা খাইদি CPM ngo BJP ngo tiprahani সমস্যা নাংবো সাদি তানি নাংবা উল্টা সাইবা বই খাইনি no sa kebeng tonggo waji kebeng ya dini jara Bangladesh kebeng ya chini borong ni bising di pode pode tabok paithau ke product kisu ni bising di kebeng ni tonggo abani bangai product kisu tamsa kahan jom sini baji product kisu tamsa mobile jo banaya ke jana ang bos hago CM ngoi MLA ngoi MP ngoi kichu khaimai ahi bos hago do pia babo tanin ke 2021 last fight বুধ বি টঙা বাকলাই মুখ্যমন্ত্রী ngoi 2023 মুখ্যমন্ত্রী ngoi mungsa khaibe em mungsa khaibe pe nge tama khayani bang botak bi tong tama khayani bang bi tong o tasnai pujon bisas no মুখ্যমন্ত্রী saran de bo bi nge haini bangai bo ring phano jeng thangmaya TPF le TPF no product kisor phanung tung je phangto ring phano jeng tani thai hamale boni thani ideology kaham gere tibra sano mathangjangna নীতি করে চবা করে হাইনবাং টিপিএফ থামাইয়া টিপিএফ কাহাঙ্গে হাই নিজে জিথাংনাই বডিনি সিনাইয়া কাহাঙ্গে जोंहाय जिथांनाय इनि টিপিএফ সংগঠন সবাইনি ত্রিপুরা মথপং जों इनि थांनाय दरि बांलादेशनि समस्यानो नों जबा खायदि खायफोरनि जों बाननो दैसेनि सिनि देबो फान फायनाय जों ननो सुदिनि नाइटोय बुबाग्रा लं लिभ जों हय फायलेबले पिया बाबा जों दकालका एडिसि बुतो जेबाबे खाकला लाथि रका आबो ত্রিপুরাহানি জনতার সাইমাইয়া তার মানে जोंसि सेन्ट्रेल मिटिं दाखे बयथक आसलायो प्रदुत किछु शहर थाङै आरो नियो कक सालायो कक लायो हाय आ ककनो बफातार अहाय थांकेनो तांसिनाय उल्टा पुल्टा खायखिबि इंगे ত্রিপুরাहानि बर के तामसाखा उलै बुबा गेरा रिंटं सासि टिपिएफ जि फायो असुक बर कायसा जि जाजा
sijak ni borok song hin opoprosad hai tong piaba jeng serajat hanya mazapa tong sanai oke jeng tangnai jaya ke jeng tangmaya haimang Tripura enaci si phai di nai to hanke nora separate state ba awasta khai di nini kereta Tripura land ba awasta khai di Supreme Court to saya kapla no besok soni sing bire sin nare ya haimang ni jonto ni sibai di jeng sini ma tanya jeng sa hanke obosoi ma sinai boni bangai jeng tabok CPM Congress ta tong di omo belai ke jora important jora pai last tahun sini je khai pheke jeng je coba mau ya tak maka obo kubui coba a kubui ni loge ishwar bo tong hoja haimang joto boy thai jeng yok sinai kaisa ang pai tawa sani mo so piaba sara national level si sini bang buicang daima ba sini kubui mani bang ini a kubui na bujuwa man sini jodi sayang tong mangke ke bujuwa maya haimang tangnai Durga Puja o nagi Bangladesh o Hindu ni uparo je Durga Puja o satok jakha jeng kana hoka abano sara desoni Bangali rok Hindu সম্প্রদায় rok আন্দোলন খাইখা aboni প্রতিবাদ খাইখা ওয়াইসাবানি বিশ্ব সংবাদ রাষ্ট্র সংঘর্ষে aboni কক সই হানাই একতা আং সাহাঙ্গে কবইনো তুই সাহাঙ্গে রাষ্ট্র সংঘ দুনানো বিচার খাই রমানাই aboni bangai ang paithao kok saini pairanan je Tripura haobo kebu siakna tani mle chini borba sudu orani news channel kulia je dala sagui sanai no chikna go keboi no ke khnaya tamu saka tau bisho সংবাদ si okluini 27 tarikh bopro news o sajaka Tripura hana boi kebu bumung samaya aige tabok sajaka bisho সংবাদ kaisa sajaka Tripura ha mane Bharatbosho Kashmir azad manani khang tongo aboni সাথে Assam ni Tripura bo yok sinai hne wa news o si sajak tongkha takute bo song ga abot na khanai jeng hatung yade abot tamke sajak chini PK madam sara dunia guri goi Punjab pho Tamil Nadu pho Assam pho sara North East bo thangai okok piri jeng chin সমস্যা tang saimani pai sitini go wa news o sobu piaba asu Delhi movement kotorma thangka chini oroni Tripura sa channel rok je kok Tripura pho nini kwama Tripura to nai rok Delhi movement asu important chini top khani bangai tini jara prasad dekhai ka aisa san tu shobd dekhai ka abotro Bangladesh dalali ye tei sab dalali ni rahai media petwa শয়তান বামপারি চিন্তা নাই নিজেনি সময় ছানছি সাইয়া যে বড় রোগীনো হুই দনায় আ বড় রোগী হানাই যাত্রা আর রোগী মাত আইমান আকো বহুসং অরস রাজনীতি আইনিতা থামনি bo haya ba sani haya TPF jeng ka sani haya kya ba TPF je sam khai kamani abo chong aini mote mane sajade sajaya bo joto no bono wan choboi jeng yak ni khalai nangnai eguno সংগঠন Tripura rajong to patal gainani omo tasunai potaka tola phairi nangnai haya nini সংগঠন tongbo Tripura hao je sabok jamani be ani bono nubu andolon khaidi 10 jon apat 10 ba thani Delhi movement khaidi Haimangoi kabangman kok sajane dago lockdown ni 2 বছর hai feeding khalemaya hapani kidi asuk short time jon kuno samaya haimang takukte buguso jotono lenglaija asau lenglaija bus kango jong tebo sobak ragma khainai tabok jong yawani thang tongo joto yawani thangnai asuk kebeng mu khainai haimang Supreme Court ni hearing phaikangge chini khobor kaha phainai joto naisinglaija piaba off hearing phaikangge tamunang rangri nangu rangri ni bangai TPF ro haba obini rabar bagan hawo mai boro mang kaya ni bangai piaba Tripura o je boro tonara jonom kisa rokesi chini PK madam no jong rang Supreme Court case ing yang yu thangane jong helen kisi pulo ro hoi kaman piaba chini boro ro o jaga ki kre kaha ja kre haimang bo selai jak badi sakno bus jango jotono ruro mo rolai chini Supreme Court ni case ro jong amo khailai dakino jeng jepro phainai aparo rangni সমস্যানি ati khailai tongnai tanen TPF bangma keso khai ma tongmani borong lekha খুব কম product kusu je samani 70 3 জন asi bos ni khai ma tongo kiaba TPF jotono lamsogo kiaba nung phaya ko tekona phaya kongke borok kisa konile bathale tongjama eba khailai ma tongo bonone baksa sago TPF ke borok hinaya rok sasa phi belai ke jeng lukhonga akor no khanai anbang besi logolia takute bosong ulote besem chini baga sabara jeng dak kabang ma khainai chini presiden ni hukum ba chini nangmani anbang tini besi kok kolom khalia asok sagoino ani kok kisije samani no koron upai ranai jotona hambai
तिब्राहा दातिनि यावथुन